Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah nastati an naltaqiya fi hadhihi al-fursah al-jamilah al-karimah, yani fi madah قواعد فقهية. والآن إن شاء الله نحن من المجموعة الثاني عشر سنقدم إليكم المبحث تحت الموضوع القاعدة الثالثة: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وتتكون هذه المجموعة على 4 نفر. الأول أنا نفسي محمد فيض الرحمن، ثاني زكية، الثالث دينا، رابع علي ورداني. ونرجو منكم الاهتمام في هذا المبحث. طيب، نستمر إلى المتكلم الأولى فعليه فليتفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dina Kurnianti, ana kal mutakallimah al-ula sabahasu anil qaidatis salisah wa hiya al-haqiqatu syar'iyyatu muqaddamatun 'alal haqiqatil lugawiyyah. Qabla nakhtu ilal mabhas, alaina an na'rifa awalan at-ta'rifa minal haqiqah wa ta'rifa minal haqiqati syar'iyyah wa ta'rifa minal haqiqatil lugawiyyah. At-ta'rifu minal haqiqah. Al-haqiqatu hiya al-lafdzul musta'malu fima wadu'alahu. Pengertian hakikat adalah kata yang dipergunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya. Wa ta'rifu minal haqiqati syar'iyyati hiya al-lafdzul musta'malu fima wadu'alahu fi syar'i. Dan pengertian hakikat syar'iyyah adalah kata yang dipergunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya menurut syara'. Wa ammal haqiqatul lugawiyyatu hiya al-lafdzul musta'malu fima wadu'alahu fil lughah. Sedangkan pengertian dari hakikat lugawiyah adalah kata yang dipergunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya menurut bahasa. Wal'an qad arafna at-ta'rifa minal haqiqah wa ta'rifa minal haqiqati syar'iyyah wa ta'rifa minal haqiqati lugawiyyah. Wal'an mubasyaratan nakhtu ilal mabhas al-qaidah ats-tsalisah. Wal qaidah hiya al-haqiqatu syar'iyyatu muqaddamatun 'alal haqiqati lugawiyyati. Mal muradu min hadhil qaidah? Hal antum ta'rifuna ya asdiqai? Thayyib. Idza ihtamala al-lafdhu al-ma'na al-lughawiyya wal ma'na asy-syar'iyya quddima al-ma'na asy-syar'iyyu. Nah, maksud dari kaidah ketiga ini adalah apabila ada lafaz atau kata yang memiliki 2 makna, yaitu makna lugawi dan makna syar'i, maka yang didahulukan dari 2 makna ini yaitu makna syar'inya. Jadi inti dari kaidah ketiga ini yaitu menjelaskan tentang makna syar'i lebih didahulukan daripada makna lugawi. Li'annal qasda bayan hukmi syar'i falhamlu alaihi aula. Karena tujuan lafaznya yaitu menjelaskan hukum syariat, maka oleh karena itu lebih utama untuk mendahulukan makna syar'inya daripada mendahulukan makna lugawinya. Contohnya sebagai berikut. Wa amsilatuha katsiratun minha al-amsilatul ula ka qaulihi ta'ala wa aqimus sholata fas-sholatu fil lughah ad-du'a'u wa fis syar'i ar-ruknul ma'rufu fal amru biha yahmilu 'alal ma'na syar'i. Contoh yang pertama yaitu kata salat. Arti salat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan arti salat menurut makna syar'i atau menurut istilah adalah ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi salat yang dimaksud dalam ayat ini
adalah sholat secara makna syar'inya, bukan sholat secara makna lugawinya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kaidah ketiga ini itu menjelaskan makna syar'i yang lebih didahulukan daripada makna lugawinya. Wal amsilatus tsaniyatu kaqaulihi ta'ala wa atuz zakata faz-zakatu lughatan at-taharatu wan nama'u wa syar'an ikhraju qadri ma'lumin minal mali bisyurutin ma'lumatin fal amru biha yahmilu alal ma'na syar'i. Nah, contoh yang kedua yaitu kata zakat. Arti zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan arti kata zakat menurut makna syar'inya atau menurut istilah yaitu mengeluarkan kadar harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Tapi yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini yaitu zakat menurut makna syar'inya, bukan zakat menurut makna lugawinya. Sama seperti contoh yang pertama, karena kaidah ketiga ini adalah makna syar'i yang lebih didahulukan daripada makna lugawinya. Thayyib, rubama ikhtafaitu hadza bayani fa satastamir al mutakallimah at-taliyah fal tatafaddal 'alaiha mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Ana zakatun nisa kal mutakallimah ats-tsaniyah sa'uwasil bayan min mutakallimah al-ula. Wa mithaluhu katsiratun wa mithalul akhar yakni fil iman wal hajj was-shaum wa ghairuha. Al-iman fil lughah bimakna at-tasdiq wa fi syar'i fahuwa at-tasdiq bil qalbi bi kullu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hajj lughatan al-qasdu ila mu'zam wa fi syar'i al-qasdu ila al-baitil haram wal masyair haulah wa fi'lul manasik min al-ihram fil miqat ila tawafil wada. Wa shaum lughatan al-imsak wa shaum fi syar'i yakni at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli wa syarb wa sairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Wa mithaluhu anis shaum yakni ma akhrajahu Muslim an Aisyah qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala hal indakum syai' faqulna la qala fa inni idza shaimun thumma atana yawman akhar faqulna ya rasul uhdiya lana hais faqala adanihi falaqad asbaha shaiman fa akala fayahmilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam inni shaimun ala shaumi syar'i la lughawi wastanbata minhul ulama jawazu shaumin nafilah biniyati minan nahari qabla zawal. Jadi pada iman, haji, puasa dan selainnya itu hakikat syar'iyahnya lebih diutamakan daripada hakikat lugawinya. Contohnya dalam hadis yang telah kita dengar tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Sayyidah Aisyah, kemudian beliau berkata, apakah kita mempunyai sesuatu untuk dimakan? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baiklah kalau begitu saya akan berpuasa. Kemudian tapi di hari lain mereka dihadiahi makanan oleh tetangga. Kemudian Rasulullah SAW berkata, berikanlah kepada saya, dan kemudian beliau memakannya padahal tadi pagi beliau telah berpuasa. Nah, makna shaim di dalam hadis ini bukanlah makna secara lugah yang berarti menahan, tetapi memang makna puasa secara syariat beliau memang berpuasa, bukan hanya menahan, tetapi memang berpuasa. Dan akhirnya dikenakan hadis ini para ulama beristinbat bahwasanya boleh untuk
puasa sunat itu niat ketika siang hari selama belum tenggelamnya matahari. Thayyib, hadza minni, hayya nastamir ila al-mutakallim at-taliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istamil Bayan. والآن إن شاء الله في المثال السادس مثال آخر حمل الوضوء على المعنى الشرعي. Jadi pembahasan yang keenam ini adalah penggunaan kalimat wudu dengan makna syar'i. Nah, ini tergambar pada akhraja Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu mimma massat an-nar. Nah, contoh di sini ada di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasul bersabda tawaddu mimma massat an-nar. Jadi berwuduklah terhadap apa yang terkena oleh api, yaitu makanan yang dimasak maksudnya. Nah, thumma qala al-qadhi Iyad dhahaba ba'dhum ila ta'wil dzalik wa amruhu bihi bil wudu'i al-lughawi wa huwa ghaslul yadi wal fami min dasmihi wa zuhumatihi kama jaa annahu sallallahu alaihi wasallam tamadmad. Jadi di sini al-qadhi Iyad menjelaskan bahwa ada ulama ba'dhum, sebagian ulama yang mentakwil bahwa hadis tersebut perintahnya bil wudu itu adalah bil wudu secara lughawi, yaitu gimana sih wudu secara lughawi? Wudu secara lughawi itu maksudnya ghuslul yad wal fammi min dasmihi wa zuhumati, yaitu mencuci mencuci tangan ataupun mulut dari dasmihi. Dasmihi itu lemak, wa zuhumatihi dan baunya daging atau lemak tersebut gitu ya. Kama jaa annahu sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Rasul berkumur saat itu. Kemudian waqala inna lahu dasma yakunu al-amru bidzalika 'ala al-istihbabi la 'ala al-wujubi. Yang mana perintah tawaddu di sini adalah al-istihbab, lil istihbab yaitu disunahkan aja, la 'ala al-wujub, tidak dalam mewajibkan. Wali alla yashghuruhu ma baqiya min dzalika fi fihi min ta'amihi aw izalatihi anhu an salatihi. Yang mana ya kalau hal tersebut tidak dibersihkan, maka orang yang sholat akan disibukkan dengan sesuatu yang mengganjal di mulutnya, seperti tadi bekas makanannya gitu. Kalau tidak dibersihkan, au yu'athiruhu ma ta'allaqu min dzalika bi asnanihi an iqamati ba'di hurufi qiraati. Ya sama kayak tadi, kalau nggak dibersihin nanti waktu sholat takutnya apa? Takutnya ada yang mengganjal atau yang mengganjal ya di giginya ketika melafalkan sebagian huruf hijaiyah ketika membaca surat di dalam sholat. Au lima yuhditu baqa'uhu wa taghayyuruhu fil fami min raihatin wa bakhurin. Dan salah satunya ya karena nanti akan terjadinya apa tadi? Taghayyur fil fami, yaitu berubahnya bau mulut gitu kali ya dalam mulut. Makanya disunahkan untuk wudu. Tapi wal jumhur ala annal murada al wudu asy-syar'i wal amru bidzalika mansukhun. Tapi jumhur tadi kan ba'dhum mentakwil itu dengan wudu lughawi, tapi wal jumhur ala annal murada al wudu asy-syar'i, bahwasanya itu adalah wudu secara syar'i bukan secara lughawi. Itu wal amru bidzalika mansukhun, dan adapun perintah tadi cuman cuci mulut doang itu dihapus. Nah, ada contoh lain. Wa mithaluhu haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawadda'a lis-salati. Bahwasanya di sini Aisyah bercerita, apabila Rasul ingin tidur tapi ke posisi atau keadaan Rasul di sana sedang berjunub, maka Rasul ghassala farjahu, mencuci farjinya, wa tawadda'a lis-salati, dan tawaddu dan berwudu sebagaimana ingin sholat. Qala jumhurul ulama, di sini jumhur ulama berpendapat al muradu bil wudu'i huna, yang dimaksud dengan wudu di sini asy-syar'i, yaitu secara syar'i, yaitu wudu yang seperti kita kenal dengan dengan basuh tangan sampai dengan basuh kaki. Wal hikmatu fihi annahu yukhaffifu al hadath wa hamluhu ba'dhum 'ala al wudu'i al lughawi. Nah,
maksud hikmah dari wudhu itu kenapa kok nggak langsung junub gitu, yaitu untuk yukhafif al hadas. Jadi di sini ya yukhafif al hadas, jadi untuk meringankan hadasnya gitu kan. Kalau mandi itu kan hadas besar gitu kan, kalau junub itu kan hadas besar, makanya diringankan dengan wudhu. Nah, tapi ada juga yang mengartikan wudhu di sini sebagai wudhu secara lughawi, minhum at-Tahawi, contohnya Imam at-Tahawi. Wahtajja bi anna Umar rawi al-hadits wa huwa sahibul qissah kana yatawaddau wa huwa junubun wa la yaghsilu rijlaihi. Nah, tapi bi anna Umar, yaitu di sini tapi diceritakan setelah itu Umar rawi hadis tersebut, ya, salah satu rawi hadis tersebut itu sahibul qissah, yaitu yang yang mempunyai kisah gitu kan, itu kana ya tawaddau wa huwa junubun, jadi wudu ya wudu secara wudu lah ya, wala yaghsilu rijlaihi, dan beliau tidak membasuh kakinya. Qultu gitu ya. Jadi ada yang membantah dengan ini loh, si Umar cuman wudu tanpa membilas kakinya, tanpa membasuh kakinya. Cuman qultu, kemudian muallif berpendapat al makna asy-syar'iyyu huwa al-arjah bi annahu al-muradu fi kalami syari' wa 'urfihi wa yu'ayyiduhu riwayatu muslimin tawaddu'a wudu'ahu lis-sholati. Tapi dijawab oleh muallif bahwasanya syar'i di sini lebih arjah, karena kenapa ya? Karena tadi ya wudu itu, hal ini juga diperkuat dengan riwayat dari Muslim yang mengatakan bahwa tawaddu'a wudu'ahu lis-sholat, berwuduklah sebagaimana engkau berwudu untuk sholat, yang mana yang seperti kita kenal berwudu untuk sholat adalah ya seperti pada mestinya wudu. Mungkin hal ini aktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammad Ali Wardani, كالمتكلم الآخر في هذه الفرقة. إن شاء الله نستمر معي إلى المثال السابع في بحث قاعد عن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. نبحث في هذا المثال يعني عن حمل المراجعة بعد الطلاق على المعنى الشرعي المعهود في الحديث عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها. فالمسألة هنا يعني في اللفظ ليراجعها. هناك بعض العلماء قالوا أن معنى المراجعة في هذا الحديث هو معنى لغوية، كما قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، فأشبه إذن الطلاق الأجنبية. وكما قال أيضا ابن حجر أراد ببعض الظاهرية منهم يعني ابن حزم عن المراجعة هنا في هذا الحديث يعني بأن ابن عمر كان اجتنب زوجته فأمر أن يعيدها إليه على ما كانت عليه المعاشرة. فحمل المراجعة من تلك الأقوال إذن معناها لغوية. فأجاب العلماء ممن يقول أن معنى ليراجع في هذا الحديث يعني ليس لغوية لكن شرعا. فقال إن قال أهل الظاهر المراد بالرجعة هنا في هذا الحديث الرجعة اللغوية، وهي رد إلى حالها الأول، لا أنه تحسب عليه طلقة، أو أن ابن عمر وزوجته عاد إلى نشاطهما كما لو لم يكن هناك طلاق على الإطلاق. فقالوا هذا غلة لوجهين. الأول يعني أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمل الحقيقة اللغوية، والثاني أن ابن عمر صرح بأنه حسبها عليه تطليقة. والآن
السؤال يعني هل وقع الطلاق على زوجة ابن عمر أم لا؟ فالجواب هنا نأخذه من قاعدة الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. والحقيقة الشرعية كما قالت أختنا في الأول يعني هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع. فكما نعرف أيضا أن طلاق الزوجة وهي حائض ما زال طلاقا، أو قد وقع الطلاق على الزوجة ابن عمر ولو كانت حائضا، ولكنه من الطلاق المنهي عنه. إذن المقصود من كلمة ليراجعها في هذا الحديث يعني معناها شرعا ليس لغوية. يمكن هذا فقط من فرقتنا اليوم. أستعفكم على كل خطأ، وإذا هناك السؤال تفضل عليكم ليقدموها علينا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.